kembali lagi dengan membaca bersama dengan Alexander. Kali ini saya akan membaca tokoh terkenal dalam Alkitab. Kali ini tokohnya adalah Paulus, dan di buku ini dia akan memberitakan Injil. Oke. Paulus memberitakan Injil. Setelah Yesus mati, orang-orang Kristen diperlakukan dengan tidak baik. Suatu hari, ada seorang bernama Saulus sedang dalam perjalanan menuju Damsyik. Ia mengejar dan menangkap orang-orang Kristen untuk dimasukkan ke penjara. After Jesus died, Christians were not treated well. One day, a man named Saul was on his way to Damascus. He was on a mission to capture the Christians and throw them in jail. Kuda yang ditunggangi Saul berlari kencang. Tiba-tiba, awan terbelah dan cahaya terang menyinari mata Saulus. Ia menjadi buta dan rebah ke tanah. Saul's horse trotted along. Suddenly, the clouds parted, and a bright beam of light shone in Saul's eyes. He went blind and fell to the ground. Ada suara berkata, "Saulus, mengapa engkau menganiaya umatku?" Saulus menengadah dan berseru, "Siapakah engkau?" Suara itu menjawab, "Akulah Yesus. Sekarang, bangunlah dan pergilah ke kota." "Saul," a voice said, "why are you bullying my followers?" Saul looked up and cried, "Who are you?" The voice answered, "I am Jesus. Now get up and go to the city." Saulus menjadi buta ketika ia tiba di Damsyik. Seorang bernama Ananias menuntunnya. "Yesus telah mengirim aku untuk membuka kembali matamu," katanya kepada Saulus. Seketika itu juga terbukalah mata Saulus dan ia dapat melihat. Saul was still blind when he arrived in Damascus. A man named Ananias took him by the hand. "Jesus has sent me to give you back your sight," he told Paul. All at once, Saul could see. Saulus menjadi orang yang baru. Namanya berubah menjadi Paulus. Ia berkeliling dunia dan berkhotbah kepada semua orang. "Tuhan mengasihi kalian," katanya kepada mereka. "Percayalah kepada Tuhan dan jadilah salah seorang dari anaknya." Saul was a new man. His name was changed to Paul. He traveled around the world and preached to people. "God loves you," he told them. "Believe in Jesus and be one of God's children." Paulus juga membagikan kabar baik tentang Yesus melalui surat-suratnya. Ia menulis kepada gereja-gereja, teman-teman dan pengikutnya. Dalam salah satu suratnya ia menulis, "Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus." Paul also shared the good news of Jesus through letters. He wrote to churches and to friends and followers. In one letter, he wrote, "Nothing can ever separate us from God's love." Paulus memenjarakan orang Kristen sampai Yesus datang kepadanya dalam suatu penglihatan dan menyuruhnya berhenti. Paulus percaya kepada Yesus dan mulai menceritakan tentang Dia kepada orang lain. Ia pergi ke banyak tempat memberitakan kabar baik tentang Yesus. Paul put Christians in jail until Jesus came to him in a vision and told him to stop. Paul believed in Jesus and began telling others about him. He traveled to many places sharing about Jesus. Sekarang kami sudah selesai membaca buku ini. Apakah kalian suka? Oke, selamat jalan.